제목을 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca judulnya 시작. 새 Berkat 절기의 tiga hari 축복. raya. 오늘이 예배가 무슨 예배인지 아세요? Tahu tidak hari ini kita merayakan hari ibadah apa? 맥주 감사 주일입니다. Jadi hari ini kita merayakan hari raya 원래는 menuai. 지난주에 우리 드렸어야 되는데 우리는 한 주 좀 뒤로 밀렸어요. Sebenarnya hari itu dirayakan minggu lalu, tapi kita merayakannya hari ini. 네, 맥주가 뭐예요? Jadi apa itu kata menuai? 김태현, 맥주가 뭐야? 모르겠어요? Kata 아는 사람? bekcu itu apa artinya? 뭘까요? 김수현 씨, 뭘까요? 맥주 말고 맥주. 맥주는 뭐냐면 보리를 말하는 거예요. Nah, kata bekcu Mek. itu artinya bibit gandum. 네. 그래서 우리 함께 말씀을 읽어보겠습니다. Mari kita baca firman Tuhan. 시작. 7 일곱 minggu 줄을 harus 세일지니 kau hitung 곡식의 pada waktu 낫을 orang 대는 mulai 처음 menyabit 날부터 gandum yang 일곱 belum 줄을 dituai. 세어 내 Haruslah 하나님 engkau 여호와 mulai 앞에 menghitung 7 칠칠절을 minggu itu. 지키되 내 Kemudian 하나님 haruslah engkau 여호와께서 merayakan 내게 hari 복을 raya 주신 7 대로 minggu 내 bagi 힘을 Tuhan 헤아려 Allahmu 지원하는 diberikan 예배를 kepadamu oleh 드리고. Tuhan Allahmu. 아멘. 예배 드릴 준비 됐습니까? 네. 오늘 다들 여기 힘이 없어요. 밥을 안 먹었나 봐. 예배 드릴 준비 됐어요? Sudah siap beribadah? 예배 성공은 예배의 말씀에 나의 비전은 이제 조금 소리가 커졌네요. Akhirnya suaranya sudah besar. 자, 오늘 말씀을 함께 보겠습니다. Mari kita 하나님의 lihat 구원의 역사. firman Tuhan hari ini. Jadi kita lihat karya keselamatan Allah terlebih 여기서 dahulu. 많이 본 거죠? 이게 뭘까요, 여러분? Dan apa yang bisa kita lihat dari sini? 애굽에서 있었던 신들이에요. Ini adalah dewa-dewa yang ada di Mesir. 어떤 사람들은 나일강을 신으로 섬기고 또 곤충을 신으로 섬겼어요. Ada yang menyembah sungai Nil, ada yang menyembah serangga. 이 속에서 누가 살았어요? Namun dari 이스라엘 백성들이 이 애굽이라는 우상 가득한 세상 속에서 살았어요. Dan ternyata orang Israel tinggal di tengah-tengah budaya Mesir yang menyembah dewa. 그래서 하나님이 이스라엘 백성들을 그곳에서 구원해 내시기로 결정하신 거예요. Sehingga akhirnya Tuhan Allah mau menyelamatkan bangsa Israel dari tempat itu. 그것은 하나님이 애굽 땅에 있는 모든 우상을 멸하신 것입니다. Jadi Tuhan membuat bangsa Israel, membuat dewa-dewa di Mesir hancur. 자, 이것은 오래전에 있었던 약속이에요. Nah, ini adalah janji-janji yang sudah diberikan sejak dahulu 자, kala. 같이 말씀을 읽어볼까요? Mari kita baca firman Tuhan. 너희를 Aku 내 akan 백성으로 mengangkat kamu menjadi 삼고 umatku 나는 너희의 dan aku 하나님이 akan menjadi 되니 Allahmu 나는 supaya 애굽 kamu 사람의 mengetahui bahwa 무거운 akulah 짐 Tuhan 밑에서 Allahmu 너희를 yang 빼낸 membebaskan 너희의 kamu dari 하나님 kerja paksa 여호와인 줄 orang Mesir 너희가 dan aku akan 알지라. bawa kamu ke 내가 negeri yang dengan 아브라함과 sumpah telah 이삭과 kujanjikan 야곱에게 memberikannya kepada 주기로 Abraham 맹세한 serta 땅으로 Yakub 너희를 dan 인도하고 그 땅을 너희에게 주어 기업을 삼게 하리라. 나는 여호와라 하셨다 하라. 아멘. Amen. 누구하고 약속한 거라고요? Jadi ini adalah janji dengan siapa? 아브라함, 이삭, 야곱에게 주기로 맹세한 땅이에요. Ini adalah suatu janji atau sumpah yang sudah dijanjikan Tuhan pada Abraham, Ishak, dan Yakub. 근데 그것을 주기 전에 먼저 너희가 내 백성이 될 것이다 라고 말씀하시는 거예요. Namun Tuhan bilang, sebelum aku memberikan tanah itu kepadamu, kamu harus menjadi umatku, milikku. 근데 이스라엘 백성들이 이 애굽 땅에서 노예로 살아가고 있어요. Namun ternyata bangsa Israel tinggal sebagai budak di tanah Mesir. 하나님 아닌 것을 하나님으로 섬기고 있어요. Mereka menyembah hal-hal yang sebenarnya bukan Tuhan. 그래서 이스라엘 백성들이 의지하고 바라보던 모든 우상들을 다 깨뜨려 버렸어요. Sehingga akhirnya segala sesuatu yang Tuhan lihat sebagai berhala dihancurkan. 네, 그래서 한번 볼까요? Dan kita lihat 첫 apa 번째 saja 장이 뭐죠? tulah-tulahnya. 피, Pertama 두 번째, air menjadi darah. 개구리, Kedua 이게 kata. 뭐예요? 혹시 여러분 몸에 가지고 있는 사람 있어요?
Apakah ada yang 네. mempunyai itu di 이. tubuh kutu? 부뚜, 예? 이, 파리, Lalu setelah itu 복동, ada katak, tulah katak, 메뚜기, tulah serangga, tulah 흑암, kematian dan juga gelap gulita. 그리고 마지막에는 장자 재앙으로 10가지 재앙으로 모든 이 애굽 땅에 있는 우상 세력들이 다 파괴되었어요. Lalu setelah itu adalah kematian anak sulung. 근데 이스라엘 백성들은 이 재앙에서 같이 고통을 당했을까요? 아니면 하나님이 구원하셨을까요? Bagaimana dengan umat Israel? Apakah mereka ikut kena tulah atau tidak? 하나님이 구원하셨어요. Tidak, Tuhan menyelamatkan mereka. 그래서 이스라엘 백성들이 꼭 기억해야 될 중요한 하나님의 자녀가 기억해야 될 3가지 절기가 있어요. Untuk itu ada 3 hal yang harus diingat anak Tuhan. 애굽의 노예로 있던 이스라엘 백성들에게 하나님은 어린 양의 피를 바르라고 말씀하셨어요. Jadi Tuhan telah memberikan berkat kepada bangsa Israel keselamatan melalui darah yang dioles. 네. 자, 우리 말씀 같이 읽어볼까요? Mari kita baca firman Tuhan. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가니니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 daripada kamu. 하나님의 사자, 죽음의 사자가 이 첫 번째 태어난 모든 동물이나 사람, 모든 첫 번째 생명을 다 죽였어요. Jadi Tuhan pada saat itu menyuruh malaikat maut untuk membunuh semua yang sulung, baik manusia ataupun binatang. 이스라엘 백성들도 죽어야 돼요. Dan seharusnya bangsa Israel juga ikut mati. 근데 살 수 있는 길을 주셨죠. Namun Tuhan memberikan jalan keluar. 그게 뭐예요? Jalan keluar itu adalah 무슨 피? 예, 여기 무슨 피? Jadi di situ ada kata darah. Darah 닭피? apa? 무슨 Darah ayam. 피라고? 양의 피를 바를 때 이스라엘 백성들이 해방되었어요. Jadi dengan darah anak domba. 아무 피나 바르면 되는 게 아니에요. Jadi bukan sekedar sembarang darah. 멸망 속에 있던 우리를 하나님이 구원의 길로 인도하셨습니다. Tuhan telah menyelamatkan kita dengan membuka jalan keselamatan. 그래서 이스라엘 백성들이 해방되어서 홍해를 건넜어요. Jadi Tuhan telah membuat bangsa Israel berjalan di tengah laut Tebarau. 이스라엘 백성들이 구름 기둥으로 하나님이 인도하셨어요. Dan Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. 홍해를 건너가고 나니까 어디예요? Namun setelah mereka melewati laut Tebarau, mereka sudah di mana? 40년 동안 어디 살았어? Udah di mana? Selama 40 tahun mereka ada di mana? 지연 씨 어디 살았어요? 광야. Di padang gurun. 광야는 어떤 곳입니까? Padang gurun itu tempat seperti apa? 물도 없고 먹을 것도 없고 힘든 곳이에요. Padang gurun itu adalah tempat di mana tidak ada makanan, tidak ada minuman. 근데 그곳에서 하나님은 큰 은혜를 주셨어요. Namun ternyata di tengah padang gurun, Tuhan memberikan berkat yang besar kepada bangsa Israel. 그래서 77절이라고 합니다. Sehingga ini disebut sebagai hari 7 일주일을 7번, 7주. Hari raya minggu ke-7. 7 곱하기 7은 뭐예요? 7 kali 7 berapa? 49죠. 49. 49일 만에 하나님이 이 광야에서 곡식을 얻게 하셨어요. Jadi selama 49 hari, Tuhan memberikan tuayan di tengah padang gurun yang gersang. 그래서 오순절 50일이 될 때 하나님께 감사함으로 예배드렸어요. Untuk itu, itulah hari raya kedua, yaitu hari raya menuai atau hari raya ke-50 menikmati berkat tuntunan Tuhan. 아니 어떻게 먹을 것도 없고 마실 것도 없는 그 현장에서 그런 환경에서 하나님은 이 보리를 얻게 하셨을까요? Bagaimana bisa? Kok bisa di padang gurun yang gersang itu Tuhan membuat bangsa Israel dapat bertanam dan memanen? 자, 따라합시다. Mari ikuti saya. 불가능을 가능케 하시는 하나님. Tuhan yang mengubah yang mustahil menjadi 뭐라고요? mungkin. 불가능을 가능케 하시는 하나님이라고요. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 네, 같이 읽습니다. 맥주절을 Kau 지키라. peliharalah 이는 juga hari 내가 raya menuai, 수고하여 yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. 네. 하나님 앞에 이 광야 같은 현실 속에서도 하나님은 이스라엘 백성들을 완벽하게 인도하셨어요.
Jadi Tuhan menuntun bangsa Israel dengan sempurna di tengah padang gurun. 그뿐만 아니라 또 이 곡식들을 창고에 거두어서 드리는 그런 응답이 있었어요. Bukan cuma berkat menuai saja, bahkan Tuhan membantu bangsa Israel menyimpan hasil panen di dalam lumbung. 그래서 이것을 수장절이라고 합니다. Dan inilah yang disebut sebagai hari raya pengumpulan 자, hasil. 같이 읽습니다. Mari baca sama-sama. 수장절을 지키라. Demikian 이는 juga 내가 hari raya 수고하여 이룬 pengumpulan 것을 hasil pada 연말에 akhir tahun apabila 밭에서부터 engkau 거두어 mengumpulkan hasil usahamu 저장합니다. dari ladang. 하나님께서 우리를 가장 안전하고 가장 축복되는 길로 인도하셨어요. Tuhan menuntun kita semua dengan berkat yang terbaik. 여러분 중요한 거를 어디에다 넣어놓습니까? Kita kalau mau menyimpan sesuatu yang penting, kita simpannya di mana? 아무 때나 그냥 던져놔요? Apakah kita hanya simpan begitu saja di mana-mana? 여러분 돈을 가지고 있어요? Kalau kita punya uang, 그 큰 돈이에요? uang itu besar. 어디 놔둬요? Kita simpan uang itu di mana? 사람들이 훔쳐갈 것 같아. Supaya tidak dicuri orang. 우리 멜키가 사또엠을 가지고 있어요. Contohnya Melki punya uang 1 miliar. 1억을 가지고 있는 거예요. 1 miliar rupiah. 어디 놔둘 거야? Dia mau taruh di mana uang itu? 그냥 가방에 넣어놓을 거예요? Cuma taruh begitu di tas aja. 책상 위에? Atau di atas meja begitu saja. 그러면 나갈 때마다 집에 있는 돈 때문에 신경 쓰여서 살 수가 없을 거예요. Pasti kalau dia cuma taruh asal-asalan, pulang rumah, waktu tidur pun ingat-ingat uang dia taruh di 가장 mana. 안전한 곳에 맡깁니다. Pasti kita taruh hal yang berharga di tempat yang aman. 그게 어디야? Di manakah itu? 그렇죠. 은행에다 맡겨요. Bank. 우리를 가장 안전하고 누구도 손댈 수 없는 하나님의 나라 그의 백성 되게 하신 거예요. Tuhan menjadikan kita umat-umatnya di dalam kerajaannya yang 그래서 kudus. 수장절은 천국의 축복을 의미하는 거예요. Itulah sebabnya hari raya pengumpulan hasil itu bercerita tentang berkat surgawi. 여러분 새 절기 안에 있는 구원의 비밀을 여러분 기억하시기 바랍니다. Jadi ingatlah 3 hari raya ini dan rahasia keselamatan. Allah. 유월절은 뭐라고요? Jadi yang pertama adalah Paskah, artinya 다시 크게 유월절은 뭐라고요? Paskah, 네, artinya 구원의 축복이에요. berkat keselamatan. 자, 두 번째 오순절은 뭘까요? Nomor 2 itu apa? 네, Berkat tuntunan. 인도의 축복이에요. 세 Berkat. 번째 수장절은 뭘까요? Dan hari raya ketiga pengumpulan hasil berkat tuntunan. 맞습니다. 유월절은 구원의 축복, 오순절은 인도의 축복, 수장절은 천국의 축복이에요. Jadi 3 hari raya Paskah merayakan berkat keselamatan, hari raya menuai, berkat tuntunan, dan hari raya pengumpulan hasil. 멸망 berkat 가운데 있던 우리를 하나님은 surgawi. 사랑하셨어요. Tuhan telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. 그래서 우리를 구원하는 유일한 길 예수 그리스도가 이 땅에 오신 거예요. Untuk itu Yesus Kristus telah datang ke dunia ini. 다른 길 있습니까? Apakah ada jalan yang lain? 다른 방법 있어요? Apakah ada cara yang lain? 네, 여러분 예수 그리스도는 유일한 길입니다. Dia adalah satu-satunya jalan. 그분이 우리 죄를 대신해서 십자가에 죽으셨어요. Dia telah mati di kayu salib. 부활 승리하셔서 우리의 참 구원자가 되시는 거예요. Dan dia telah bangkit dan menjadi raja kita. 그래서 예수 그리스도는 얼굴 안 되네. 자, 하나님 만나는 유일한 길. Dia adalah nabi sejati yang mempertemukan kita dengan 네, Bapa. 제가 두 번째 제가 잘못 썼네요. 모든 죄에서 해방하신 Dia adalah imam sejati yang membebaskan kita dari dosa. 사단의 일을 멸하신 Raja sejati yang menghancurkan pekerjaan iblis. 해방하신인데 제가 해방하심 이렇게 적어놨네요. 그래서 Saya salah tulis tadi. 하나님 만나는 유일한 길, 우리의 모든 죄에서 해방하신 참 선지자, 참 제사장, 참 왕이 되시는 거예요. Jadi dia adalah imam sejati, raja sejati, dan nabi sejati kita. 그래서 이스라엘 백성들은 광야 40년 동안 그 세 가지 절기를 절대 잊지 말라는 거예요. Jadi bangsa Israel setelah berada di tengah-tengah padang gurun, Tuhan mau mereka tidak melupakan Allah. 오늘 우리 하나님의 귀한 백성들이
하나님 내게 주신 이 구원의 축복과 또 인도하시는 그 은혜에 감사하는 날 되기를 축복합니다. Dan saya berdoa dan memberkati semoga hari ini di hari raya menua ini kita memperingati ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. 그래서 오늘 주일학교 우리 친구들도 오늘 예배 때 절기 헌금을 하나님께 탁 드리세요. Jadi hari ini juga anak-anak sekolah minggu, mari kita memberikan korban ucapan syukur hari raya penuaian. 맥주 감사 헌금 봉투에 여러분 이름을 적고 하나님 감사합니다. 적고 여러분 헌금하시는 거예요. Jadi ada amplop untuk hari raya ini. Jadi bisa tulis ucapan syukur kalian dan berikanlah persembahan. 여러분 삶 속에 늘 감사가 넘치기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya hidup kita selalu penuh dengan ucapan 우리 syukur. 다시 한번 말씀 읽을 거예요. Mari kita membaca firman Tuhan. 자, 오늘 그런데 암송 성경 구절은 9절 10절이 아니라 10절입니다. Tapi ingat, jadi ayat hafalannya bukan 9 dan 10, hanya ayat 10 saja ya. 자, 같이 읽습니다. 시작. 일곱 줄을 Tujuh minggu harus kau 세일지니 hitung 곡식에 pada 나설 waktu orang 때는 mulai 첫 menyabit 날부터 gandum yang 일곱 belum 줄을 세워 dituai, 내 haruslah 하나님 engkau 여호와 mulai 앞에 menghitung 7 칠칠절을 minggu itu. 지키되 내 Kemudian 하나님 haruslah 여호와께서 engkau merayakan 내게 hari 복을 raya 주신 7 대로 minggu 내 bagi 힘을 Tuhan 헤아려 Allahmu, 자원하는 sekedar 예물을 persembahan 드리고 sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 아멘. 여러분 하나님께 얼마만큼 드리면 됩니까? Jadi sebesar apa harus kita berikan persembahan kepada Tuhan? 많이 드려야 됩니까? Apakah harus banyak? 많이 드리면 좋은데 우리가 거지가 되면 안 되잖아요. Bisa kita berikan banyak, tapi kan bukan berarti kita harus jadi miskin karena berikan 여호와께서 semua. 내게 복을 주신 대로 힘을 헤아려서 드리면 됩니다. Jadi berikanlah persembahan yang sukarela sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. 여러분이 드릴 수 있는 가장 감사의 예물 드리면 되는 거예요. Berikanlah persembahan, ucapan syukur semampu yang kita bisa berikan. 승리하기를 축복합니다. Mari kita sama-sama 기도합시다. mari kita berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami terima kasih. 애굽에서 노예되어서 살아가던 이스라엘 백성들을 구원하셨습니다. Engkau Tuhan telah menyelamatkan kami yang telah mati oleh karena dosa. 어려운 광야의 현실 속에서 하나님 추수하게 하셨습니다. Engkau Tuhan bahkan telah membantu kami untuk dapat menuai. Engkau membantu kami menuai di tengah-tengah padang gurun. 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시키고 하나님의 백성 삼아 주셔서 감사합니다. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah membebaskan kami dan telah memberikan kami keselamatan. 하나님의 권능, 승리의 역사로 날마다 승리하게 하여 주옵소서. Kiranya Tuhan, bantulah kami untuk selalu hidup dengan otoritas dari Tuhan dan kemenangan dari 어떤 Tuhan. 상황 속에서도 하나님 천국 백성이라는 사실을 잊지 않게 하옵소서. Biarlah Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun kami tidak melupakan Engkau Tuhan kami. 하나님을 사랑하고 또 복음을 위해서 사는 귀한 주님의 백성들 되게 하옵소서. Jadikanlah kami Tuhan umat-umat-Mu yang selalu percaya pada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. 주님께 드린 이 예물을 주님 받아 주시옵소서. Terimalah Tuhan persembahan kami. 내게 있는 가장 좋은 것으로 하나님께 드립니다. Kami berikan ya Tuhan yang terbaik kepadamu. 주님 축복하옵소서. Berkatilah Tuhan. 이 예물이 사용되는 모든 현장에 하나님의 나라가 임하기를 소원합니다. Kami berdoa Tuhan kiranya kerajaan-Mu turun kepada setiap umat-umat. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus, 유월절, 오순절, 수장절의 축복을 turun kepada setiap umat-umat-Mu yang merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Menuai, dan Hari Raya Pondok Daun. 날마다 누리고 승리할 Dan kepada semua umat Tuhan yang selalu menang. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.